hadir di hadapan saya, hamba Tuhan, dan yang sekaligus akan melaksanakan Register of Marriage. Pada hari ini, Saudara Elvan, Vivian, dan Ruth Susanti, kedua orang tua yang diberkati Tuhan, Shalom. Seluruh keluarga dan semua kerabat, semua teman yang hadir hari ini kita akan menyaksikan pernikahan kudus, berkat Allah akan turun, dan berkat pernikahan, pemberkatan nikah akan terjadi karena ucapan janji nikah yang akan disampaikan oleh kedua mempelai. Saya tahu perjalanan Elvan dan Ruth adalah perjalanan yang unik, perjalanan rohani yang indah. Dan kalau Tuhan telah mempertemukan, maka Tuhan juga yang akan memberkati dan menopang pernikahan ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, lalu memimpin kita dalam pemberkatan nikah, saya percaya kita semua ingin mendengar kesaksian dari kedua mempelai bagaimana Tuhan luar biasa. Boleh kedua mempelai bangkit berdiri. Dimulai dari mempelai pria yang akan menyampaikan kesaksian, lalu Ruth akan menyambungnya. Boleh saudara sambut dengan tepuk tangan. Kita semua bersuka cita pada hari libur di Singapura yang seperti suasana winter. Karena saya keluar rumah, saya lihat pohon-pohon mulai tidak terlalu terlihat, gedung-gedung. Jadi saya rasakan Elvan pernikahannya di winter time. Praise the Lord. Tepuk tangan sekali lagi saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua bersuka cita, amin. Ya, terlebih lagi saya. Biasanya acara seperti ini saya duduk jadi tamu undangan atau ada di depan main keyboard, mentok-mentoknya MC, bikin orang ketawa, seneng, tapi hati ini menangis. Kapan giliran saya gitu ya? Puji Tuhan. Saya kenal Ruth 1 tahun yang lalu. Waktu dia datang ke gereja Betani, kemudian dia cari tempat cell group, saudara. Kemudian dikenalin kepada saya. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, semua pasti ada dalam rencana Tuhan. Akhirnya saya ajak dia ke cool saya, ke cell group saya. Mulanya biasa saja, ya. Seperti lagu, mulanya biasa saja. Tapi kemudian saya lihat dia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia suka berdoa, dia merenungkan firman, dia kata-katanya selalu positif, dia suka bersaksi. Dan saya banyak melihat karakter yang luar biasa dari kehidupan dia. Dan melihat itu, kemudian mulai tertarik pasti kan. Terus saya ajak dia untuk berdoa. Saya ajak berdoa, kalau memang tandanya nggak minta macam-macam, saudara. Saya minta Tuhan kalau memang kami ada dalam rencana Tuhan, biarlah Tuhan berbicara melalui orang tua dan berbicara juga kepada pemimpin kami. Kemudian mulai berdoa. Modalnya cuma doa. Karena saya kan hamba Tuhan, saudara. Ya. Hamba Tuhan melayani Tuhan, bukan orang kaya raya, hidup pas-pasan, pas pingin apa Tuhan kasih. Ya. Pas-pasan gitu. Pas butuh apa, pas ada. Ya puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, amin. Akhirnya mulai berdoa dan Tuhan itu menjawab doa kami. Kemudian mulai saya bertemu dengan papa mamanya Ruth, kemudian Ruth bertemu dengan papa mama saya, kemudian saya kenalin Ruth juga kepada Pastor Johan, kepada Pastor Harun. Kemudian saya minta dukungan doa mereka. Dan saya melihat Tuhan campur tangan dalam hubungan kami berdua, saudara. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Suatu kali saya ketemu dengan Pastor Niko Prayogo ya, bukan Pastor Niko Nyoto Raharjo, Pastor Niko Prayogo. Kemudian saya bilang, kok saya tahun ini mau menikah loh. Oh ya? Gini ya, kalau orang 2 tahun pacaran, menikah itu mujizat.
Kalau kayak kamu ini pelipat gandaan mujizat katanya. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan, amin. Dan saya melihat Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat baik. Dia mendengar doa-doa saya, doa-doa kami berdua. Dan akhirnya hari ini kami menikah. Puji Tuhan kami jadi pengantin. Tembok-tembok itu sudah runtuh, amin. Palang besi itu sudah diruntuhkan hari ini, amin. Puji Tuhan, dan kami berdua terus berdoa supaya keluarga yang kami bangun itu memuliakan nama Tuhan. Kerinduan kami tiap pagi, tiap malam kami berdoa, saudara. Cuman doa Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Kami mau hidup kami berdua, aku dan seisi keluargaku. Kami mau melayani Tuhan. Amin. Saudara, dulu saya pikir Elvan ini memang seperti Rasul Paulus kan panggilannya. Ternyata dia berdoa sungguh-sungguh dan hari ini tiba. Baik, kita akan dengarkan Ruth. I was introduced to Elvan when I was looking for coal, and then it's a cell group. And not long after that, I got a nerve dysfunctional. So it was last year. And then because I got nerve dysfunctional, I got to stop all my activities. And I never expected that there would be someone who would be interested in me. Because I was not able to walk and move my nerves for a moment. And then because everything was stopped, so I spent most of my time, in fact, every week when there is service, I will just join the services. And then I get to know Elvan more. But of course, I didn't fall in love with him at the first sight. Yeah, and I never thought of that as well. In fact, at first I thought Elvan was married because I saw... I mean it, because I saw the ring on his hand. And then I was like, oh, I think he's married, but how come he keep contacting me? Then I was... No, then I mean, seriously, I thought of that, and then I was thinking, how can I tell him politely? Because I think it's not right since he's married. Then I prayed to God, and then I got the wisdom, and I asked him, how did you get to know your wife? Why not you tell me the story? Then after that, he replied my message, I am single, then a lot of exclamation mark. Then subsequently, we become friends. And then one day, I mean, I have a lot of my friends who know both of us. And they asked me to consider Elvan. But I thought, Elvan? No, I don't think so. And then one day, I was doing my devotion. And the Lord was teaching me about how to hear the voice of God. And suddenly, the name Elvan appeared. So, no, it's then after that, because the Lord was telling me that He can actually speak to us through people around us. And then while I was meditating, and then the Lord put the name Elvan, then I was shocked. Because I remember all my friends, they keep mentioning about Elvan. Then I was asking God, really, Elvan? When I am not well yet, because at that time I was limping, and because of the medicine, my body swelled. Then after that, I didn't I didn't think about it seriously until one day when I was visiting my pastor and auntie in Jakarta. Elvan texted me, have you ever prayed for me? Then I said yes, because I was thinking I pray for the the cell group as well. So I pray for him also. Then he replied me, the relationship. Then I was like, relationship? Then I was thinking, then I remember of the time when God reminded me of Elvan. So I didn't reject him directly. I said, okay, I will pray. And then I was wondering, how could he, But then, of course, I believe God can do miracles. Then after that, I pray.
And then I asked the Lord to show me the signs, as well as I asked God to get confirmation. And I have a pastor that that I've known since I was 15. And my pastor and the wife have been teaching me the right way and finding the right life partner. So this year, I'm 32 years old. And so far, it's not easy to pass my pastor's standard. So I was thinking, okay, maybe I ask God if really Elfan is the one, then the Lord will just speak to my pastor. So my pastor met Elfan, and he said yes. And he asked me, would you marry him? Then I was shocked, will I marry him? So not just for dating, but it's for marriage. So subsequently, that's how our love story starts. And I know it's fast because when I told my friends I'm getting married, they told me, I'm sure you are kidding. They don't believe me. And because for me, also I've waited for a while. And all my friends have been asking. And yeah, so this is God's amazing way. And I just thank God for everything. And then I want to thank Elfan also because he has been very supportive. And sometimes I couldn't walk. And then he said, believe in miracles. And he will say that God can do miracles. And he always accompanied me to go to the hospital for therapy. And really, God has done miracle. Today I could walk. Today I could climb the stairs. Yeah, but I believe God is healing me progressively. And yeah, Elfan has the faith to accept me. Yeah, that's all. Thank you. Wah, luar biasa saudara. Memang kalau mereka dipersiapkan menjadi hamba Tuhan, tidak ada demam panggung sama sekali. Ya, bahkan mereka bisa berkhotbah di dalam acara ini, saudara. Haleluya. Kedua mempelai menghadap ke mimbar, tetap berdiri. Saya undang semua kita bangkit berdiri, saudara. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Dan kedua mempelai telah sharing, berbagi sukacitanya singkat. Ruth, dia mengalami juga seperti lumpuh separuh begitu. Dan kita berdoa, semua berdoa hari ini. Saya katakan di hari pernikahan, biarlah mujizat kesembuhan total terjadi untuk Ruth. Kita akan berdoa supaya kedua pasangan yang Tuhan satukan ini akan dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kesembuhan. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kedua mempelai sendiri nyanyikan nyanyian ini, semua baik. Terima kasih Tuhan. Aku akan memberkati sebentar pernikahan mereka. Haleluya. Sekali lagi angkat tangan kita, katakan semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup, katakan kepada Tuhan, kau jadikan hidupku. Sekali lagi, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya layak kita berikan pada Yesus. Tepuk tangan kita, saudara.